नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 13 जनवरी को मुर्शिदाबाद के फरक्का में शहीद नूरुल हुसैन कॉलेज में नए छात्रों के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज का उद्घाटन 1994 में हुआ था और फरक्का शहीद नूर हसन कॉलेज ने पूर्व CPIM नेता के नेतृत्व में अपने 30वें वर्ष में प्रवेश किया है और सांसद अबुल हसन खान इस कॉलेज का निर्माण तृणमूल के राज्य उपाध्यक्ष मैनुल हक ने इस मंच से स्वीकार किया। आज फरक्का नूरुल हसन कॉलेज के नए छात्रों का स्वागत कार्यक्रम विभिन्न नृत्य और गीतों के माध्यम से हुआ। पूर्व और पुराने छात्र मौजूद थे। अरुणमय इस कॉलेज के प्रमुख दास ने छात्रों से कहा कि वे कॉलेज में अधिक से अधिक बार आएं। इस कॉलेज में 3500 छात्र हैं, लेकिन हर दिन बहुत कम छात्र आते हैं, इसलिए छात्रों को अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि दिखाने और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपनी पढ़ाई पर फरक्का में शहीद नूरुल हसन कॉलेज को उज्जवल बनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर राज्य तृणमूल उपाध्यक्ष मैनुल हक, सुमिन पांडे, अरुणमोय दास, तपस मिश्रा, युवा नेता सायंतन मिश्रा और कई अन्य लोग उपस्थित थे। फरक्का में शहीद नूरुल हुसैन कॉलेज के बाहर नए छात्रों का स्वागत फूलों और मिठाइयों के पैकेटों से किया गया। সবাই যাতে আরো বেশি বেশি তার জীবনে উন্নতি লাভ করুক, পাশাপাশি কলেজ সম্বন্ধে একেবারে স্টার্টিং থেকে সমস্ত কিছু অনুময় দাস বলেছে। আর ছাত্র ছাত্রীদের যেটা অ্যাটেন্ডেন্সের কথা, এটা আমাদের অনেকেরই আছে যে তোমরা যারা পড়াশোনা করছো কলেজে, তোমরা নিজের অধিকারটা বুঝে দিচ্ছ। তোমাদের যেহেতু বাবা মা অভিভাবক যারা কষ্ট করে তোমাদের কলেজে পাঠাচ্ছে, অনেকে আমাদের এখানে প্রায় 90% অভিভাবক এই কলেজে যারা পড়াশোনা করে, 90% অভিভাবক গার্জেন তারা দিন আনে দিন খায়, এই অবস্থায় কিন্তু পড়াশোনা করে, সেই জন্য উচ্চশিক্ষা লাভ করে। আর বাবা মার সেই স্বপ্নকে বাস্তবের রূপ তোমরাই দিতে পারো। প্রত্যেক বাবা মা নিজের সন্তান নিয়ে, সেই ছেলের হোক মেয়ের হোক, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সারা জীবনটাকে নেবে। একটা প্রতিষ্ঠান, এই যে 10 একর জমি, এই 10 একর জমি ছাত্রদের চরিত্র গঠন করে। এটা শুধুমাত্র ওই ইট পাথর দিয়ে তৈরি একটা ইমারত, একটা বিল্ডিং ভাবলে চলবে না। একটা প্রতিষ্ঠানের যে পেরিফেরি, একটা প্রতিষ্ঠানের যে গন্ধ, মাটির গন্ধ, সেটা একটা ছাত্রকে একটা সুস্থ মানুষ গড়ে তুলতে সহযোগিতা করে। একটা ছাত্রের পার্সোনালিটি গ্রো করে কলেজের অঙ্গন থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন, পড়াশোনার বাইরে তাদেরকে নতুন করে মানুষ করে তোলে। কাজেই আমি অনুরোধ করবো সবাই নিয়মিত কলেজে আসে। আর একটা বিশেষ অনুরোধ, তোমরা সবাই একটু মন দিয়ে শোনো, যারা সামনে বসে আছো বা বাইরে আড্ডা মারছো, তাদেরকেও বলছি যে আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে কলেজে ন্যাক টিম আসবে। ন্যাক হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিয়েশন অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট কাউন্সিল। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের একটা সংস্থা আছে, যারা গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলেজে ঘুরে সেই কলেজগুলো সম্পর্কে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।